नाज़रीन, हर पाकिस्तानी में छुपाए खीरों के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सुल्तान। जवानों को मेरी आह सह दे, फिर चाही बच्चों को बालों पर दे। खुदाया मेरी आरज़ू यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। नाज़रीन, हीरोज़ की तलाश हमें खींच लाई है पेशावर में, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाज़ चौक पे। किसी भी कौम की तरक्की का तयन उस कौम के नौजवान अपनी इल्म के ज़रिए ही करते हैं। ये तालीम ही है जिसके ज़रिए ये तयन होता है कि कोई कौम कितनी अरूज और कितना ज़वाल हासिल करे। हमारे हीरोज़ एहसन दुरानी और मोहम्मद वली भी नौजवानों को हसूल इल्म में दरपेश मुश्किलात को ना सिर्फ उजागर कर रहे हैं, बल्कि उनको हल करने की कोशिशों में भी मसरूफ़ हैं। वो नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल के ये मेहमान तालीम की रोशनी हासिल कर सकें। तो आइए चल के मिलते हैं हमारे आज के हीरो से और जानते हैं कि वो ये सब कैसे कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारी जान, सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे हीरो एहसन हमीद दुरानी के पास, जो कि गवर्नर नेशनल यूथ असेंबली KP के हैं। इस वक्त हमारे साथ और भी नेशनल यूथ असेंबली के मेंबर्स और पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि वो किस तरह से यंगस्टर्स के इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं और किस तरह से उनको सॉल्व कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसन, सबसे पहले हमें अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। एजुकेशन से सोशल वर्क की तरफ जाना अब काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, कैसे ख्याल आया? सोशल वर्क के साथ मेरी वाबस्तगी और मेरा शौक़ कॉलेज टाइम से था, जब 2010 के फ्लड्स आए और उससे पहले जो हालात वाक़यात रहे। आपने KPK के लिए यूथ पॉलिसी भी ड्रॉ की थी, वो क्या थी? वो पॉलिसी जो है तो उस पर अभी इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ से अभी वो इंशाल्लाह गुजरेगी। पॉलिसी वो तैयार है, उसमें हमने हेल्थ के इश्यूज़ को, जो नौजवानों में ड्रग इश्यूज़ हैं उसको हमने एड्रेस किया है। जो एजुकेशन के हवाले से जो नौजवान जो फाइनेंशियल अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते, उनके लिए स्कॉलरशिप्स के हवाले से हमने काम किया था। तो एक बड़ी जामे पॉलिसी है जिसमें हर सेक्टर को टच किया गया है। आपको क्या लगता है कि वो क्या हर्डल्स हैं जिनकी वजह से आप अभी तक इन पॉलिसीज़ को आगे अप्रूव नहीं करवा सके? बस पॉलिटिकल विल की कमी है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें एक विल अगर हो कि हमने ये काम करना है तो वो ज़रूर इंशाल्लाह होगा। तो उसके हवाले से भी मैं चूँकि नौजवानों को मोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि पॉलिटिशियंस को भी इस चीज़ पर एडवोकेट किया जाए। पाकिस्तान हमारी जान, हमारी जान, हमारी जान। आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेक्चर्स भी दिए हैं, किन किन इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं? हुब्बुल वतनी, पैट्रियोटिज़म के हवाले से, लीडरशिप के हवाले से, जो क़यादत का फुक़दान जो हमारे इस मुल्क के अंदर है उसके हवाले से मैं बात करता हूँ, और यूथ डेवलपमेंट के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो फ्लॉज हैं उस हवाले से मैं डिबेट करता हूँ, नौजवानों को मोटिवेट करता हूँ। आपके इन डिबेट्स और लेक्चर्स के बाद आपके 3 पार्लियामेंटेरियंस जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने मोटिवेट होकर नेशनल यूथ असेंबली को ज्वाइन किया, नुमान, उमर और मोहम्मद हसन। नुमान, आपसे जानूंगी मैं कि वो क्या जज्बा था जिसके तहत आप NYA में आए और आपको क्या लगता है कि आपने वो अचीव किया? जब मैं फर्स्ट टाइम एहसन का लेक्चर था यूनिवर्सिटी में, ही केम टू आवर यूनिवर्सिटी, तो मैंने उसमें जाकर पार्टिसिपेट किया। तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि ही वाज जूनियर देन मी। वो 5th सेमेस्टर में था, मैं 7th में था। मैंने कहा कि एक बंदा माशरे के लिए इतनी चीज़ें कर रहा है, अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? यूथ असेंबली के प्लेटफॉर्म से आप वहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं? हम स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, वहाँ पे हम उनकी ट्रेनिंग्स कराते हैं और उनके लिए सेमिनार्स और इस तरह की करते हैं ताकि उनको इन्फॉर्मेशन है कि दुनिया में क्या हो रहा है। आप खैबर एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं NYA में, वहाँ के लिए आप क्या यंगस्टर्स के क्या इश्यूज सॉल्व कर रहे हैं? मेन जो प्रॉब्लम था जो हमने आइडेंटिफाई किया वो एजुकेशन का था। तो एजुकेशन के लिए हमने वहाँ के स्कूल्स और जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ हमने कैरियर काउंसलिंग के वर्कशॉप्स वो अरेंज कर ली, और ऐसी ही बहुत से जो इवेंट्स वहाँ पे होने चाहिए थे और ज़रूरी था वहाँ पे करना, तो हमने वो वहाँ पे की। यार यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है, सब संग चले, सब रंग चले।
ذیشان نجیب سے میں پوچھنا چاہوں گی جو کہ منسٹر آف یوتھ افیئرس KP کے ہیں کہ یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرامز بھی آپ لوگ اب انٹروڈیوس کروانے والے ہیں، کچھ اس کے بارے میں بتائیے۔ ہم چونکہ یوتھ جو چاہتی ہے کہ ہمارے پروونس میں یہ ہو وہ ہو، لیکن ان کو صحیح پلیٹ فارم نہیں مل رہا اور آگے گورنمنٹ تک وہ اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، تو اس ضمن میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم یوتھ سے وہ پروجیکٹ لے کے اگر وہ کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کو پالیسی میں ڈرافٹ کر کے باقاعدہ ایک آسان شکل میں ہم گورنمنٹ کو پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اسے امپلیمنٹ کر سکے۔ ذیشان، آپ انٹرنیشنل یوتھ کانفرنس کے لیے دبئی جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ ینگسٹرس کے کون سے ایشوز کو ایڈریس کریں گے؟ ایسا پروگرام میں انیشیٹ کرنا چاہتا ہوں ود دی منسٹری آف خیبر پختونخوا اور ان کے درمیان، تاکہ وہ لوگ یہاں پہ بھی آئے اور اپنا بھی کنٹریبیوٹ دیکھیں، ہمارے خیبر پختونخوا کا وزٹ کریں، اور ایک جو لیبل جو دہشت گردی اور اس کا لگا ہوا ہے ہمارے پروونس پہ اور پورے پاکستان میں، تو وہ ایک دھل جائے گا اس کانفرنس میں اگر میں ان کے کنونس کر سکوں۔ احسن، آپ کو یوتھ ایجوکیشن ایمبیسڈر آف KP کے کہا جاتا ہے، کچھ اس کے بارے میں بتائیے۔ اس کی شاید وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے جو میری ہمبل اچیومنٹس رہی ہیں، جس میں میں خیبر پختونخوا کے اسکولوں میں وزٹ کرتا ہوں، جو سرکاری جو اسکول ہے وہاں کے ٹیچرز کے مسائل، وہاں کے اسٹوڈنٹس کے مسائل کو اسٹیک ہولڈرز جو منسٹرز صاحبان ہیں اسمبلی کے ایوانوں تک انہیں پہنچاتا ہوں۔ چیئرمین سینٹ کے ساتھ بھی آپ کی میٹنگ رہی، وہ کس بارے میں تھی؟ قومی اسمبلی میں نوجوانوں کے لیے جس طرح کی خواتین کے لیے ایک ریزرو سیٹ ہوتی ہے، اسی طرح ہم نے نوجوانوں کے لیے اور جو ڈسیبلڈ کمیونٹی ہے ان کے لیے ہم نے ایک ریزرو سیٹ کا مطالبہ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیررزم کا حل کیا ہے؟ اسٹیٹ کے وقار کو مد نظر رکھ کے اگر کوئی بھی اقدام لیتا ہے، اور اس میں خاص طور پر تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اگر اس میں پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے، اگر اس میں سول سوسائٹی ہے، اگر اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، تمام کو آن بورڈ لے کر پھر کسی حکمت عملی کو ترتیب دینا چاہیے۔ اب وقت ہوا ہے آپ کی ملاقات ہمارے اگلے ہیرو سے کروانے کا، لیکن ایک بریک کے بعد۔ پاکستان جگر دریدہ ہوں، جا کے جگر کی بات سنو، امید سحر کی بات سنو۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم پہنچ چکے ہیں ہمارے دوسرے ہیرو محمد ولی کے پاس، جو کہ پچھلے 2 سالوں سے فاٹا میں ینگسٹرز میں تعلیم اور امن کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہاں بہت ساری دشواریاں بھی انہیں درپیش رہتی ہیں، لیکن وہ اور ان کے ساتھی یہ سب کچھ کیسے کر رہے ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا احسان ہے۔ آپ کی ٹیم اور آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں بہت ہی اچھا کام ہے، اور کافی زیادہ مشکلات بھی درپیش ہوتی ہوں گی، لیکن سب سے پہلے آپ کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے ہم، کہ اپنی ایجوکیشن کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ جی، میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں پشاور یونیورسٹی میں، اور ابھی نہیں دوسری ڈگری کر رہا ہوں جرنلزم میں۔ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد نارملی ہمارے یہاں کے جو ینگسٹرز ہیں وہ کوئی نہ کوئی کریئر آپٹ کر لیتے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کمائیں گے اور کھائیں گے، تو سوشل ورک کی طرف جانے کا خیال کیسے ہے؟ بیسیکلی اسٹارٹ میں جب میں میٹرک میں تھا تو ہم باڑہ سینی پشاور آ رہے تھے نا، تو وہاں پہ ہمارے لیے ٹرانسپورٹ کا بہت زیادہ پرابلم تھا، تو وہاں سے نہیں ہم نے جو مقامی اڈا تھا ان کے ساتھ ہم نے بات کی، اور لوگوں کے لیے نہیں، اسٹوڈنٹ کے لیے ہم نے نہیں ایک بس ارینج کیا جو ہمیں نہیں ڈیلی اپنے گھروں سے نہیں کالج لے آتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے نا، تو اس وجہ سے نہیں وہ موٹیویشن کریٹ ہو گئی تھی۔ فاٹا میں عموماً ینگسٹرز کو اور دوسرے لوگوں کو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ فاٹا میں ینگسٹر کو جو پرابلم ہے وہ تو ڈیفینیٹلی سب کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جاب اپرچونیٹی کا مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ اچھا، آپ لوگوں نے ایک فورم بنایا ہے فاٹا یوتھ فورم، اس کے تحت آپ نے وہاں کے ینگسٹرز کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے، بیسیکلی آپ کا بیسک ایجنڈا کیا ہے؟ ہمارا بیسک مقصد نہیں ایجوکیشن ہے، اس کے بعد نہیں ہمارے ٹرائبل میں نہیں پیس کا بہت مسئلہ ہے، اور یہ ہم جب یوتھ اکٹھے نہیں ہو جاتے ہیں تب تک یہ پیس پروسیس ایجوکیشن نہیں ہو سکتا۔
हमारे साथ शकीरुल्लाह बंगिश हैं जो कि कुरम एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप हमें बताएं कि वहाँ के लोगों के नौजवानों के क्या मसाइल हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को लेकर उनको सॉर्ट आउट और सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? अभी मैं कुरम एजेंसी मैंने कहा कि कुरम एजेंसी 3 डिवीज़न में, एक अपर है, एक लोअर है और एक सेंट्रल है। तीनों के इश्यूज़ एक सेम है। 2 मेन फैक्टर है जो अभी कुरम एजेंसी को फेस कर रहे हैं। एक सेक्टरिज्म है वहाँ पे, दूसरा फैक्टर जो अभी सारी एजेंसियों में तालिबाइजेशन फैक्टर है। उसकी वजह से एजुकेशन पे तो बहुत इफेक्ट पड़ा है, सारे स्कूल डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये आप लोगों ने जो फाटा यूथ फोरम बनाया है, इसके तहत आप लोग क्या वहाँ पर जाकर कर रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमने पहले अभी हमने एक कैंपेन चलाई थी 16 डेज़ की कुरम एजेंसी में एजुकेशन पे। फिर उसके लास्ट में हमने एक सेमिनार के एजुकेशन अवेयरनेस के बारे में। और अब अभी हम मिल रहे एल्डर्स के साथ, जो एल्डर्स हैं इलाके के, जो बड़े बड़े मशरान होते हैं, और फाटा में जो मशरान होते हैं वही सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। मुसाफिरे रहे सहराए ज़ुल्मते शब से, अब इल्तफ़ाते निगारे सहर की बात सुनो। अगला सवाल मैं नौशाद से करूंगी जो कि औरकज़ई एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप लोग वहाँ पे जो फाइंडिंग्स करते हैं कि यंगस्टर्स को और आम लोगों को जो मसाइल दरपेश हैं, उन फाइंडिंग्स का उसके बाद क्या करते हैं? किसी को देते हैं कि इसको किस तरह से सोल्यूशन करने चाहिए इसका? जी बिल्कुल, जिस तरह के हमें मालूम हो जाए कि हमारे इलाके में इस तरह के इश्यूज़ हैं तो हम फ़ौरन उसको यूथ अफेयर डिपार्टमेंट यानी फाटा सेक्रेटरीट में पेश करके ले आते हैं। इस तरह से इलाकाई सतह पे हम APA और PA ऑफिस में उसको पेश कर देते हैं ताकि उसका कोई सलूशन निकल आए। इमरान, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि टेररिज्म का जो मसाइल हैं उससे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है आपके इलाके में? पूरी कम्युनिटी तो बहुत काफ़ी मुश्किलात और प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। उसमें हर एज के लोग हैं, मेल भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश हो रही है उनको, फीमेल्स को उनसे ज़्यादा मुश्किलात पेश हो रही है। यूथ जो है ना वो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जो एजुकेशन सेक्टर था वो पूरा डिमोलिश हो गया, जो वहाँ पे हेल्थ सेक्टर था वो पूरा डिमोलिश हो गया। करते हो तुम परचम को बुलंद, अल्लाह करेगा तुमको बुलंद। आपने अपने इलाके के यूथ के जो मसाइल हैं उन्हें गवर्नमेंट तक भी पहुंचाया, वो क्या मसाइल थे और किस हद तक आपको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया? गवर्नर साहब के साथ एक मीटिंग की और उसको हमने कहा कि हम आपसे नहीं ना चंदा मांगते हैं ना पैसे मांगते हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए मांगते हैं। हमें नहीं फाटा के लोगों को, फाटा की यूथ को नहीं, हमें पॉलिसी चाहिए। तो उसने नहीं फाटा यूथ पॉलिसी अप्रूव की। अब हम फाटा यूथ फोरम, गवर्नर सेक्रेटेरिएट, फाटा सेक्रेटेरिएट, इस फाटा यूथ पॉलिसी पे नहीं हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये जल्द नहीं अप्रूव हो जाएगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह नहीं स्टार्ट हो जाएगी। जब ये पॉलिसी बन जाएगी तो डेफिनेटली इसमें नहीं तकरीबन 50% से लेकर 80% तक जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, ये सब इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, ये सब कुछ नहीं इंक्लूड हो जाएगी। इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा, आपको कब इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि अफ़गानिस्तान के नौजवानों और पाकिस्तान के नौजवानों को मिलाकर अमन का एक खित्ता कायम किया जाए? जी, जब हम पेशावर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे थे तो वहाँ पे नहीं हमारे साथ नहीं अफ़गान लोग थे, अफ़गान नेशनल्स थे, स्टूडेंट थे हमारे साथ, वो पढ़ रहे थे, तो उनके साथ हमारी इंटरेक्शन हो गई। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो हमारा स्टेट लेवल जो वो है ना ताल्लुकात है वो इतनी अच्छी नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि पीपल टू पीपल नहीं, रिलेशन नहीं, वो इम्प्रूव हो जाए और हमारे साथ इन लोगों के साथ हमारी नहीं ट्रेड रिलेशन हो जाए, कल्चर एक्सचेंज हो जाए। आपको अपनी कुछ खिदमात की वजह से पीस अवार्ड भी मिला था, वो क्या खिदमात थी? जी, ये 2011-12 ये जर्नलिस्ट के लिए नहीं बहुत वो साल थे। तो पेशावर में एक वाक़या हुआ था जिसमें नसरुल्लाह खान अफरीदी वो कार बम धमाके में शहीद हो गए थे। फिर हमने सोचा कि जर्नलिस्ट तो नहीं, न्यूट्रल लोग होते हैं, नॉन पार्टी लोग होते हैं, हमें लोग क्यों टारगेट कर लेते हैं। तो फिर हमने सोचा कि एक अमन वॉक हो जाए पेशावर से कराची तक। हमारी पहचान तुम्हारी पहचान, हमारी पहचान तुम्हारी पहचान, पाकिस्तान
آپ نے آئی ڈی پیز کے ایشو کو اجاگر کیا. یہ آئی ڈی پیز کہاں کے ہیں؟ جی ہمارے جو خیبر ایجنسی مومند باجوڑ ایجنسی کے جو لوگ تھے یہ جلوزئی کیمپ میں نہیں، یہاں پہ رہائش پذیر ہے. وہاں پہ بہت زیادہ پرابلم ہے، کلین واٹر بھی نہیں ہے، فوڈ ڈسٹریبیوشن میں بہت زیادہ پرابلم ہے. تو وہ پرابلم ہم نے آئیڈینٹیفائی کی، اور پھر جو کنسرنڈ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس تھے لائک پی ڈی اے میں، ایف ڈی اے میں، تو ان کے جو چیف تھے ان کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے پرابلم ہے، اگر آپ اس کو نہیں اس طرح کر لیں تو اس پہ نہیں قابو پایا جا سکتا. اس کے علاوہ ہم نے جلوزئی کیمپ میں سائیکولوجیکلی کونسلنگ کی ہے، اور یہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ وار افیکٹڈ ایریاز ہیں، وہ لوگ بالکل نا امید ہو گئے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم نہیں، ہمارے گھر بار سب کچھ تباہ ہو گئے ہیں. ولی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ پیس ڈائلاگس کی طالبان کے ساتھ جو بات چیت آج کل چل رہی ہے اس کے بارے میں فاٹا کی یوتھ کیا سوچتی ہے؟ فرسٹ آف آل ہمیں ان لوگوں کے ساتھ نیگوسیشن کرنی چاہیے تاکہ یہ پرابلم ریزولو ہو جائے، کیونکہ بیچ میں نہیں عام عوام نہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کی نہیں پراپرٹی لاسٹ ہوتی، ڈیتھ ہو جاتی ہے نا، تو سفر نہیں عوام ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں ڈائلاگ ہونی چاہیے طالبان کے ساتھ. اگر یہ پیس ڈائلاگس کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے علاقوں میں کیا چینجز آئیں گے؟ بالکل فرسٹ آف آل تو امن آ جائے گی. اس کے علاوہ جتنی بھی آئی ڈی پیز ہے جو ملک کے مختلف حصوں میں نہیں رہ رہے ہیں تو وہ اپنے مقامی علاقوں میں نہیں پھر واپس چلے جائیں گے، اور جتنے ہمارا یوتھ ہے ملک کے دوسرے حصوں میں پڑا ہوا ہے تو وہ بھی واپس چلے جائے گی. اس کے علاوہ ہماری جو انفراسٹرکچر ہے نا اس کا ریوائول ہو جائے گا. محمد ولی، آپ کا اور آپ کے تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد. ناظرین، آج ہم نے آپ کی ملاقات کروائی پاکستان کے روشن مستقبل سے، محمد ولی اور احسن درانی کی شکل میں. اگر آپ بھی کسی ایسے ہیرو کو جانتے ہیں تو ہمیں لکھیے heroes@sama.tv پہ. آپ ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، facebook.com/shupahero پہ. آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں، ٹائپ کرنا ہے ہیرو اسپیس اپنا میسج اور سینڈ کر دینا ہے 8126 پہ. آپ سے نیکسٹ پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.